Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mare musoninko ado soninkan khammukano. Oda khasukuni, oda khasukanta o ibane sukuni ni titogo adi jamu. Mare musoninko odo message begeri katakhay. Oga maka kori ke message khagana kita. Khana sanki dunata tukumane mesu internet kama. Seresu akuraj nga alla ga medeber ni khomo khonga anna durkhoto anna medeberi. Message ken kebe kenya fifa na uga muluna kebe famundi sonin kelle menchuya yugondo khare lemenen do khirse ganni soninko sorondo nene idoro mungutu bakko maka no naburu ngutu bakko maka nanda goro munchikindi geji lakkenga ni ro fure no igedi ro fure no nga oro mongo yanka furu kuno nga romuku afogebe asufilinke inya nyoxonga harsa i geji wure i fini telle har lenki ibadu nga fini taxunu ibadu mo giri sigi sonin kallem gebe giri i daga geji lenki kota i daga falle ya khundiro mum pay taxunu falle harsa i gali semenga imani fay taxunu i gali semenga ifabini ga taxunu i gali semenga sumpundo khatinci duko harsa har lenko koratunu mi kara mi bire manendi kikinyoyi naburen khanuye manendi kinyoyi ado serburu beni iga kefini oyi meromu oyi mesonin ko beni ga noxonga iga kefino noxonga igo nene ne kat suraxunga iga to loro mulondo furenga do duna naburen batte kencabu bunya faga sigi afrique ro munga lenki iti katto bujitelle soningallo mungu to girono furenga wor girono geji société khore gwani igati ni kunet ken société ay installante nga Guinée ay Côte d'Ivoire ay Mali ay Mauritanie ay Sénégal ay Gambie itaxu xanne nga no ngay mutaxu do ser subate o ku soninko iti soninkal lomu nabure ngi maxa isoro nga naburu ngi maxa o ganati ilay nabure kita sur place hari gama giriketa igar fure ngutu o ganati na haqqi suuti gana kinoyi ina kinoyi ina wutu ay ga kinoyi ir sigindi Sénégal ke ñi ñaxen kamma angana ñamul lan lo ken ci société no nga nan to nya safana société ki to gon cafande nga Sénégal ñi ñaxen kamma yogoni na tancege wujune yogoni na tankebe wujune jamanu ngant bana mako be yogoni na kemero tampile wujune ken kemero tampile wujune angana wutu angana rikitunga an kinna amme soni kenyai amme sumpu tinte ayana ngutu ananne ne kat kuncuroy inan keme kedo tampile wujune mbaga maxa igana buga butu bakka maxa ikunyi mete fofo kitana ko ngak fet tampile wujune ido kenya nene ndem payme wacha debe suga e sonin kan debe ir soro keregi wutu soro nakati kuncuro itaxi xannen pete fofoyi i naburu kiti xannen pete fofoyi aga feti ini me sumputin ton curo ngutu ini nene ini xili kattu kuncuroyi ina xalsi ngutu ina begi maxay kenya sababu ncigi mare musoninko ser suga no xusuya ke message ya angir kita anga tunantu fuwani normal fe ado silama xonti tele dome ado dinanti tele dome ado sharianti tele dome o suna durxoto na kume message ni ndeberi ona debani ndeberi o sitnin kamma ona digame maslange ndeberi o sitnin kamma ona kusuro bloqué iga kebe kamma ona gemiya bawo miskina xungo bange afrikia mais miskina xu maneni tallango bondini miskina xu ngana ñi debenga fayanon xagro yilerono debe noxonga ken debe miskina xunga a tallanporene sasa dunanga o kiñe waxati be sasa ganninko fayanonga iñi fey iñi ñan i métier ña feye ñane métier ñay ina boutique nin kara wuro noxane sorongana sakha walli nara wand kani noxonga wuro noxane sorongana sakha mais sasa ido marfani ñallini sikkatanga nan naɓure ngutu forcé danan daga odame wori aña golmi odame wori aña balu o dobuku mais kendanga falle iti kesu riskinte ñani oga keɓeɗe ɓerno wacca marfa ngoma xay marfa be ga serenkerni anani ferente bakka xannenga marfa ken manne kenni ini nenu ku wutu ina soro ku nene tey ini naburu ngutu bakki maxa ini ri jibonga anani burimu bogu marfa xanne mu bogu serema kara feremu joxi ina naburu ku wutu bakko maxa iduna daga a danger ngene kebe an cumputinte ñimme a ñimme deben coro iyana nenene ina nabure ke wuta maxa ina daga kini soro ku beni diga golñanga dome xumbene garaña bonobe ankenti kuncorotu angen gancire ke ancir tinte kebetu angana ñamulla nadeni fankanga
sertana ina kite ina négocier inati durkhoto ancumpuntinte ñana har toxononga anani debe ke noxonga ken kama bagari millioni kerege awuta bane ge diri jibanga xare anani anti fosirona ayimme millioni ku kerege noxonga na keme wujune bana kita ayimme ana daga millioni ku naxati do keme wujune ke wutu ana daga kini soro beni ayimme ganti kuntu anani soro ku beni xakuxa ganti kuntu anne sere ŋutu anda gatele fankanya anga sere betu me kebe anga tu anganati haranna deni fankanga abada anni ñini ancumputinte ñayi ke ñande golle ke xotondi soninkallo mu serbe ga soninken xanne muku ado kebe gan soninken xanne muku yugondo yo xare ser sure mengenari kattanga nanti itelle ke haju itelle aro ke xibare maxa dunge andanga naburen kinne serbe xa anga golñanga lemine ñananga anga durxotoy be kamma tigita naburunga mexi ki kini suro ku soroyi bawa angani kiniya anga ñi tampiye be fo antallan ke finay ona durxoto na ke message sanki ser sugar ke message sanki walla ñagana allah subhanahu wa taala ganna ngune kina nganga fofo kamma ser sugar ke message sanki walla ñagana allah ganna ngajunu ndanga mini njaruda na togoti kunu fini ñayi duna gillen xibaru ñani debe créen xibaru ñani yerdo kungari ni soninko kebe gedi soninkallo monkita gedi soninko ndebun kara xobe ga xo furu moxo igeti wacca ino naburun toxo maxa ina li o keri ni dongan kamma ona ngemu kenga yerdo agarini ga xorono na togoti keni fiyayi fi xore ñani soninkom gema giri igi sigi kebe gana bono soninkarai o suruntaxoga maslanga parce que o gana ro fofo noxo gana bakka fotana bakka adi fune ngante bana wacca fofo gana bange keta xorondur xoto alla di ngunen kinoy alla di neman kinoy ku debani be ni gogi deberno sitni ku kamma ku sitni be ni sugo kamma o maxay ona dur xoto na masla kamma ser suga na masla ngene brancitin kamma nan de bello munun gongo annan jumputinte gongo yerro gatelle fo bonondi bawo keme ujune gana boga am maxay sinen noxo nga afrique golñangana a njimme maxa ngana kemme kita ay dallana a anga talla anga la duku anga de keme ujune kita kenyan xana bo maxay tallay o raxa kuñi o raxa xanta onat xadanga assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh